Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasil altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq adada ma harraqathu ar-riyah min al-ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para rabu langkong-langkong da ajunan semulja, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, aku sebut zikri da ajunan semulja Kyai Haji Amin Humaidi, dukenan da ajunan semulja Kyai Haji Abdul Muqtadir, dukenan da ajunan semulja para masyayikh, para rabu saya tak bisa nyebutaki satu persatu. Dukenan da ajunan semulja Kiai Al-Hajj Abdullah Syamsul Arifin. Saya bakal rabu mangken beliau dari Jember. Dari Jember. Gula engak lembek ki waktu dan gula ngaji Mekah. Sering nyongok pengajian dan kula ngefan dek Kiai Abdullah Syamsul Arifin gak dino. Sampai akhirnya tapangki Madinah serang dan kula. Melar mantar mangken hinya po tapangki serang beliau. Pencukenan ajunan saja mantar olya barokah, ilmu semanfaat. Para rabu sebada mulja ngireng awalin matar da ajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban asyukur alhamdulillah dalam babangkian malam mangken gak dinto dan gula serang ajunan saja parengin pasti bagus along polong dalam majelis taklim saya gak dima dan gula serang ajunan saja malam mangken gak dinto insyaallah oleh tambahan rahmat, nikmat, hidayat, taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ya teraki dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dukan dak para keluargan sahabat tabi'in, tabi'in. Para rabu sebada mulja dan kula serang ajunan saja gak dinto nyereng ker mikir odi itunya gak dinto banyak nikmat saya parengin serang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Eker-peker dari panarena dan kula ban pancenan saja pasteh ban epiluk kabareng sesae meloloh keperambagan sesae meloloh malam mangken gak dinto jutaan ban ebuan orang amak siat tapi dan kula serang ajunan saja nyakseen para ulama. Tabetan kula serang ajunan saja hadir dalam majelis taklim. Saya kadima kula ban panjenengan kencerna sangat rajah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamba kota Madinah hadir masuk dak majelis Nabawi. Ningalen perkumpulan sahabat, sekumpulan adikir ban sekumpulan ngaji. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto apiluk entar dak sengaji. Perek Senin bi sahabat apa napa Kanjeng Nabi panjenengan mak apolong ben orang tanya jawab tentang agama mata apolong mata agabung sarang orang seadikir da ajunan Allah. Bi Kanjeng Nabi jawab ari yang kok saya soro sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala untuk ngajarin orang, untuk mailang kabutuna orang, makle andi ilmu, makle semak da para ulama. Taditan kula ban panjenengan saja saat mangken para rabu sebada mulja andi keutamaan sesangat banyak dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa napa? Kencerna orang ningalen para ulama. Mungkin gak dinto banyak para ulama saya rabu. Untan gula ki beni ulama ki, tan gula ki nak ngaji.
Tapi manabi orang kak dinto ningalen ulama seputaki dalam sitong hadis siapa orang seningalen ulama kalaban ate soceh kalaban ate ikhlas kalaban ate lebur tandi nak ngonak dak para ulama tandi kebacaan dak para ulama eta yang ngalen para ulama kak dinto sajelingan satengalan kak dinto Allah Subhanahu wa taala nyiptaaki sitong malaikat liyastaghfiralahu untuk nyeporaaki tusan orang seni ngalen ulama kak dinto ila yaumil qiyamah sampai ke hari kiamat. Dari kak dinto para rabu sebada mulja uleban pancenan saja sepanapa kalih tepangkiban para ulama panapa boleh orang ceruan orang kedungdung kak dinto cek lebur dak para kiai ngundang kiai dari jauh sampai depak ke Jember bahkan penarik 6 Rabu Habib dari Jakarta kak dinto kelenon uleban pancenan saja mana bi pasti alengki ni ngalen dak para ulama ni ngalen dak para habaib sepanapa malaikat seaveringin uleban pancenan saja liyastaghfiralahu untuk nyeporaaki tusan orang selakran betul-betul nih ngalen ulama kalaban ata ikhlas kak dinto malar mantar kulaban pancenan saja kak dinto andi keikhlasan lebur dak para ulama para rabu sebada mulja abon tak ikhlas na ingat ka ikhlas kulaban sampean mangken kak dinto sering dingla pengajian dingla murok dingla ngaji mireng seanya mah ikhlas sabar jujur beleban sampian sabar jujur ikhlas kak dinto waktu selakran betul-betul abu tuaki sabar pak pun kuleban sampian tandik musibah sabar kak dinto gampang tapi bila gila kuleban pancingan la ica-ica orang la guanggu orang ampun la ipotodus orang kuleban pancingan saat mangken kak dinto bisa mempetik ben meraktek kaki seekocen sabar ikhlas kenapa ikhlas kak dinto kuleban pancenan saja mangken kak dinto gampang hadir majelis taklim tapi mangken seikhlas melarat pak karena apa-apa pikir sain acara mah ben semirangaki pengajian kak dinto mun pikir sain ikhlas kepi orang pak mangken apa-apa mata saya datang langsung deer abang ajan tujuh ekor saja nyaman nah korsen nyut engki panika ki ibri aing ki ibri lampu ki ibri tempat segenteng ki ibri emik katipana pelambak perjuang na kanjeng Nabi Muhammad saada wadak taif sampai kanjeng Nabi Muhammad kak dinto culukin orang gila sampai kanjeng Nabi kak dinto kabala orang gila ya majnun ki sampat kalaban betoh ki aradara kanjeng Nabi Muhammad sampai sarang ngasih asmah Sayyiduna Zaid kak dinto ngampel dak kanjeng Nabi Muhammad apa-apa karena tak tega dak kanjeng Nabi Muhammad kenapa pateteen lagi pateteen na kanjeng Nabi Muhammad cak kasar sandala kanjeng Nabi Muhammad kak dinto bernan sandala sampai tak padang pak kala bandaran kanjeng Nabi Muhammad semengalir tetikuleban pancenan saat mangken hadir ke majlis alengki ikhlas gampang mengkoro ikhlas apa mentepan saya apa ngajian gampang apa ngajian ikhlas gampang mentepan saya coba apa ngajian coba berkorban akan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban aradara culukin rengkila kebala rengkila sampat kalaban beto kulaban sampean selte orang yang pengkirembung bayi tengka pak malis tak ning dide kulaban sampean bayi kelenon anak cen rengkila emak cen rengkila atau bayi cen rengkila aba kak dinto ngamu kemelolo pak kebala merusak nama baik tapi kanjeng Nabi Muhammad tak peduli ke aban zibi kanjeng Nabi Muhammad kak dinto mikirin dah sampai bi malaikat petabar ngireng kanjeng Nabi punung dua kak dinto bitan gula prop gua seramakin tompo akin ke orang ahli taif kak dinto senyakian ajunan balis bi kanjeng Nabi Muhammad la benih kada jiriah la saya ngak cek saken sengkok ngarep dari tolang roson orang senyakian sengkok rolain narik keluar kalaban iman anyak sen bahwa tada pangeran saya Allah ini serah kanjeng Nabi ikhlas kanjeng Nabi pengorban kanjeng Nabi Muhammad adin tau pak
Bahkan kanjeng Nabi ki doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pangeran paringaki hidayah dak mereka kada kaum dan kula. Mereka hakikat dak oning katipan apa sasaungkun Islam. Sampai mereka kadin to nyakian dan kula. Sampai kanjeng Nabi kadin to kelenon Pak. Renah aban esaken Pak. Renah aban esaken. Tepak kadin to kanjeng Nabi tepan wada Pak. Tina akhirajin ki tina akhi majadi. Apa? Kanjeng Nabi sitong si andi. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas panika melarat Pak. Orang mun di ikhlas panika lakon room Pak. Orang mun tandan ikhlas kadinto lakon panika awet Pak. Benipah korok kuning an keminon takasa. Keminon taka oning sampean. Onta panika mun kemi kelenon. Punya kilu pas nistes di budin. Teti orang enggak dinto tandan orang tak ikhlas kencang dah ada. Tandan orang tak ikhlas kencang dak adan. Tandan orang tak lebur kencang dak adan. Orang tak lebur kok ketiban apa? Terpaksa. Dari kadin to gula ben sampean tore. Mangken gula abri contoh Pak. Gula ben sampean kadin to etikenin guru. Etikenin mak kae. Ya cong karoma. Nas panas are ka samaren duhur sampean kun mulai dari sabu. Dikenin bi kiai ya jong karoma wak tanah tempuk sampian epakon nempuk tanah bima kain ternyata bima kain tak ibri nase tak ibri kopi tak ibri aing esro alako tak ibri rokok gula atanya mungkin berikhlas sampian mungkin kia jawab pada seikhlas si tong dua. Katipan apa lambak sahabat ikhlas abela kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sitong jareta Pak lambak pada sahabat kedua seteretanan Pak. Umur 15 ben 14. Kurang lebih 15 ben 14. Pak din to perang Uhud norok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Waktu kak desa umat muslim pokol mundur sampai seteh menjadi kanjeng Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kenapa? Orang kedua kak dinto sahabat sekedua kak dinto sampai tak bisa akuli Pak. Korokun bisa atole kelenon seran. Korokun bisa atole. Beten lah ampun lah agentang Pak. Ya teraki kak pun kak dinto sekedua seteretanan kak dinto. Anang lah tak bisa akuli cal-cal kapi. Sokoh tak bisa akuli cal-cal kapi. Tengah lah tak bisa akuli cal-cal kapi. Kedua seteretanan pada ya teraki kak pun Mak. Ternyata tak abid kanjeng Nabi Muhammad oleh wahyu epakon aprang boleh serang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya terjadi? Waktu pada sahabat kak dinto ngajak al jihad. Mayu ajihad kapi. Seteretanan sedua kak dinto ki jawab Pak. Alen Kak Abu Mayu Kak Nora kanjeng Nabi Muhammad abela kanjeng Nabi mungkin lakaran kakek ikhlas lebur ke agama. Kenapa jepon jawab nakakan le kakek tak tahu ya. Dek sengkok ben kakek tak lah tak bisa jalan. Sengkok ben kakek toju lah tak bisa. Sengkok ben kakek akuli lah tak bisa king korokun lah bisa abenta ben bisa atole. Tak rapa mayu Kak. Mayu kakek ngiret sengkok di budin sengkok ngiret kakek tegenteh. Apa? Ternyata sahabat kak dinto patang eret Pak eret kakaan gonte alen eret sampai depak ke masjid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika Pak sahabat lamba ikhlas coba kula ban sampean sandal pege erok jalan bak mang kada ke pengajian coba sepedan gempos pergi mang kada ke pengajian coba tandi sepeda pergi adara ke pengajian. Nah panika pertanyaan namangke. Berarti orang ikhlas kak dinto penting Pak. Apa? Pun ikhlas lebur ke ulama, ikhlas lebur ke pengajian, insya Allah awet. Kalau kau enah. Dari kak dinto para Rabu sepada mulja. Boleh ben sampean kak dinto tak kira bisa ikhlas kecuali dan kula ben pancenan saja kak dinto jujur. Jujur kok kenapa? Bahas bi ulama Pak. Bahwa jujur kak dinto beda telok jujur ke abak tibi jujur ke abak tibi jujur ke pangeran jujur kepada manusia
Bola ban sampian tak kira bisa jujur da Allah mun tak jujur ka abad tibi. Bola ban sampian tak kira bisa jujur kepada manusia mun tak jujur ka abad tibi. Katiban apa Pak? Orang jujur ka dinto andi keutamaan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kor loros lakon, kor jujur lakon, insyaallah mate dalam keadaan iman abtah la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Dari Kak Dinto bade sitong cerita Pak. Pagi Kak Dinto beda orang panapa yang ki? Beda orang maten panika melarat Pak. Beda orang maten panika melarat. Orang mun mate melarat Kak Dinto tandan orang Kak Dinto helenon. Maksudnya senaja nyaba Kak Dinto melarat kesakian Kak Dinto tetang dan orang tak bagus pada manusia. Karena apa-apa? Citong, polan tak jujur. Sampai ada buah kibi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa orang sedibudin pentan embil gila lamate la ilaha illallah, orang Kak Dinto masuk ke surga, Pak. Jawab Pak bi semanir. Dua apa cok rokun la ilaha illallah, sengkok bisa, sengkok fasih la ilaha illallah, palangkok mati lah ngucah engki Pak gampang. Eng cuma gelanon, orang mulai capok sakaratul maut. Kak Dinto kelakuan seitunya Kak Disa Pak kenceng males Pak. Apa-apa? Lakon jujur panapa punten. Apa-apa? Beda sitong malaikat Kak Dinto Pak saya aja ke. Ternyata beda orang Pak. Anaknya pentar maca kitab Pak. Pentar maca la ilaha illallah. Tapi tinggi cabudnya ben berak bibir Kak Dinto saya ada bola ilaha illallah. Brek Senin apa-apa Kak Dinto malaikat mak berak. Kak Dinto kanjeng Nabi Muhammad belis nalambe saya tak jujur ke orang. Sekencang nipo orang, sekencang adeng-gadengan orang. Pas man menyaman engki ngucap la ilaha illallah tak terima dan gula man kan bi dan gula cecek kalaban barang sebera sampai melarat le sana Kak Dinto akebi la ilaha illallah. Apa napa sebab ulan tak jujur. Tapi pada si tong reng bini ya man Hadramut ceretan reng bini Kak Dinto Pak. Odi ikir pengkir jalan ada laku temu laku Pak. Tak oning maca Pak. Taoning nulis lakon abaja nggak berjemaah ke masjid aitikaf ke masjid tak toman aben tetangken tak toman nyakein tetangken tak toman nyakein orang kenapa bisa terjadi reng bini Kak Dinto ting lamatiah nalken bini etalken Pak ting matiah cong ping kematang jeping tang penakan ayo naro aki kapila ilaha illallah ajawab kapi sekeluarga la ilaha illallah Pak mate Pak. Tak usah talken, nalken darin puah apa-apa. Odin jujur, tak gempang keleroban orang, tak denggedengan orang, tak nipuan orang, tak helap janji ke orang. Apa-apa? Orang mun jujur pademang kelakuan Pak. Apa-apa? Mun orang jujur pani karo om. Mangkan gila. Banyak orang Kak Dinto abangun pondok, banyak orang Kak Dinto berangkat umrah dan haji, banyak orang Kak Dinto abangun masjid. Banyak orang Kak Dinto abangun musola tapi gelenon amal ibadah pagi ajunna Allah Subhanahu wa taala ibil gila eprek Senin sarang ajunan Allah apa kakek elakotunya dan gula bangun pondok pangeran dan gula bangun masjid pangeran dan gula bangun musola pangeran gendak kakek izhab bihi ilan nar sambil kelakon nak kakek jerlamba itunya karena poin neraka mak Kak Dinto kak kita ikhlas benih keng karena sengkok keng kakek teroyal lama orang. Engate Pak, engate ki alakoh man kaya manin kare solas sontar ka pengajian dibudin toju ya dan panggung kok tak nyaman men mulai setia karena takok mak kaya tadi saya jeling ah. Denga, benih guntek gun le. Kok tak nyaman karena men mulai setia tak nyaman ke tuan rumah. Denga, Pak ikhlas sampian ngaji niat ngaji nawaitu lillahi ta'ala insyaallah kelakuan na sampian urus na sampian saja parangin gampang sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dari Kak Dinto para Rabu sebada mulja ngireng bulaban panjenengan muntero ikhlasa muntero jujur bada metode dari Imam Ghazali. Sepertama hasad hindaren kudu bersen.
Saya nomor 2 riya kudu bersaen. Saya nomor 3 ngujub takabbur kudu bersaen. Sepertama apa? Bi Kanjeng Nabi Muhammad jelasaki ampun. Salatun muhlikatun. Bada telok saya merosak kuleban sampian. Amal ibadan kuleban sampian kare salat soal haji, kare salat soal bangun pondok, kare salat soal pengajian, kare salat soal antar ke pengajian. Ternyata rosak tak oleh sepenapa Pak gara-gara setelok panikah. Saya pertama, kenapa? Suhun mutok, kretket, mending kretket sampean. Kretket penikasaraan bencerek, engki, mun cerek panikah Pak, nikah aing gula, nikah aing sampian, gula tak ngampung non sampian, sampian cek ngampung non gula. Nombi tibi sebeng, panikah saya kocen cerek, mun burubi saya kocen kretket, aduh Pak, saraan, roceh. Are tangan di bingko ir apa kemanon kaki kok ngampung nikah banyak lagi punya orang mun andi penyakit cerek kak dinto Pak dibudin kenapa kurang odin kurang tinglah kurang Pak beci ka orang apa napa pulan aban tak pada ban orang di saat beci ka orang karena apa napa mak beci cerek kanik mata pangeran seeparingnya ki ka makhluk selain panika sa egocen hasad egocen hasad tengah teh sifat kak dinto hindaren dabun Imam Ghazali mun kulaban sampean tak bisa melalui setelok tak bisa alaban sifat setelok kak dinto berarti kulaban sampean gagal kaki ibadan gagal hajin gagal pasan gagal bajeng gagal semurok gagal seapa pengajian gagal sengidingaki pengajian gagal gara-gara penyakit setelok kak dinto keluar dari penyakit suhun moto kak dinto hasad kak dinto orang apa aben andi vario tetangken andi enmek mak cunganwan kana pah beci ting beci amuso apa nama amuso polan ko orang nikah. Saya nomor 2 kenapa Jepon Imam Ghazali arya ternyata cocok kaki kalaban hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hawan muttaba hawa nafsu saya lantor hawa nafsu saya manja hawa nafsu saya torot. Kenapa Pak? Boleh tak nyontohin ring lain Pak sampian panika mangken hadir ke pengajian torok setan juga kadang Pak di setan nih kok saya nggak pakai mun pengajian neng ndak ada oleh Pak poin deki mun tero acal lo nah nikah banyak Pak pakai nenang ndak ada deki malek ke bayi tokoh aku tok boleh Pak katen gula mit kaki mun nak pengaji nah penyaman ya malek yunjeng boleh kaki mun apa pengajian saya nggak le ya saya nggak mun apa pengajian penyaman malek orang deki nangis kapi ting nangis kakek viral ting viral orang lebur ke kakek kapi ting orang lebur ke kakek kapi kakek keramat tak dintoh koton iblis Pak tetigalanon beri sampean melolos ya berang dan gula tibi mangken mun tak ikhlas pada yancam sarang ajunan Allah dan gula engak sitong cerita Pak nyabis dak Habib Jindan bin Novel bin Jindan Jakarta dan gula nyabis pas pada orang Pak tatangken ngatar undangan Pak Habib jangan lupa Habib malam Senin Habib diundang ceramah ini undangannya Habib pontut sarang Habib baca al-alim al-allamah al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan ente salah sambung al-alim al-allamah maksudnya kenapa arten orang si alim ben si sangat alim ari benitang bangkat ya Habib Jindan lah ini Hamid Habib Habib Jindan kakek salah sambung ngirim riang kok tak pantas andi pangkat ulama sengko andi pangkat ulama su bayi tak pantas tak ulama su Pak ngaku tak pantas nikah sahabat lamba eta buaki sareng Habib Jindan paman abang ajan mulang dak dan ngula sahabat lamba dabun sahabat panapa jepon sengkok jak bisa angkok mun keluar Roma lebat bebentana pereksanin apa pancen dengan mak lebat tanah
engko todus tang tu sebanyak giluh panika sahabat ashabi kan nujum damun kanjeng Nabi andi pangkat sahabat mahfud sahabat kula ben sampean taoning paserah anan paserah toron paserah panika Pak mun keng ajli ka panika Pak kula ben sampean sering takelero tak takelero ban oreng Pak takelero ban abad tibi sebelum kula ban sampean takelero ban oreng kak dinto abad takelero ka abad tibi baru imbas sekarang lain mun kula ban sampean cengkih mun kula ban sampean arasanan ka oreng gara-gara abad tak becek ka abad tibi nafso elatinin mun setan sekalian dukale Pak akoto bahkan bi ulama ada buaki jaran setan mun nyoba oreng kak dinto 100 meter sampai sekilo dari jauh teh tak bojong sekalian setan pinggul ban sampean mau zikir mau sholawat setan buru Pak mangkan gulaban sampean karena atau setan kebiasaan kenyamanan pada benak kena kini ngedot melolo kasa oleh nafsu kasa benikeng oleh setan kasa ketika gulaban sampean saat mangken toreh kembali ke abad tibi sebun Imam Ghazali ria kak din topan apa tentang dan orang andi ria kak din yuhibbut taqaddum wa tasaddur lebur nang ada lagi lebur nang ada makin bahasa makin kak dinto acara alumnian makin budi karena kulaban sampean galanon Pak banyak ceretan lebur ka guru elwara melolo lebur ka guru mun parlo ka guru hakikatnya makin kak dinto acara alumnian kak dinto tak patot bebeda Pak mun sampean lolo ka gurun bibi tak kira mau beda alumnian Pak keng bulan pah buru kapi dibudin mabada alumni hakikat makai mungkin kak dinto makai Abdul Rahim atau pancinan saja mungkin lakran lalolo kapi kamakain ka gurun lebur ongku tak usah mabada alumni Pak kak dinto nah masalah gula ban pancinan mungkin kak dinto ki kenapa oningatan dan ria kak dinto tandan yuhibbut taqaddum wa tasaddur lebur nang ada lebur ngadal muntah ebang ada pegel nikah koreh mangken boleh sering bahas kak dinto dabun Sayyiduna Ali radhiyallahu an tentang ngara kiamat kak dinto banyak orang ongke kami pengajian jadi datang ngara kiamat Pak pikir apa mak jadi datang ngara kiamat Pak mungkin kak dinto boleh ben sampean serosak kak dinto bahkan mulai dari abad TV apa napa mungkin kak dinto Pak seporan tokar kak dinto beri kak dimah antar santri zaman lambak Pak pengajian rang jarang Pak tapi orang yang di tengka kapi Pak setua ni serka se ale setua gelanon make setuaan make la aba tua teti tokoh justru sajan aja ke sekenian napa boleh takok bentodus kesetuaan nak kana dat modadan tak ajalan ban seromban mangken ka amma Pak mungkin lakran la pengajian ben malam beda pengajian Pak tapi apa kula ban sampean ka pengajian keluar masuk ka pengajian elan jalan mak sajan butuh panika pertanyaan nah tadi gelenon toreh kula ban sampean muka ateh katipan apa ke depannya kula ban pancenan kak dinta dadi orang selakran betul-betul loros niat loros tidak sampai lebur ngadal saya terakhir apa wa ijabul mar'i binafsih dabun Imam Ghazali ujub sombong pasera orang yang sombong menikah tanten orang yang sombong idza wu'idha anifah mun gela nasehatin keras kasar nentang kayak kakek tak oleh dah ya kayak apa kakek gun tedas beri rong ngucak sengkok apa sengkok rek kayak abid ebontuk ayak kita ayak hokoma tanda salah aki
Mungkrokun sa apa ngajin na gampang pak. Mungkrokun sa nasihat orang gampang. Mangken mon gula kalero, kalero aki bi orang, mon gula tanda kalero aki berarti gula takabur pak. Tadi mungkrokun sa naku amik, ittaqullah gampang. Gak zina gampang. Gak ngicok gampang. Tapi mon gula tibi kalero mangken banda kocak bi tetangken. Banda kocak bi santren. Banda kocak bi beringah. Panika saya melarat. Nah, dari kadin tok gula ban sampean ngereng. Membeli ke abek citong pejujur carang jujur patepak nyari kancah pasera mangkan gula ben sampean gak dinto di ulama itu buaki pak kancah gak dinto beda telok kancah sewajib eko bolong gak dinto saya bisa epele bi gula ben sampean gak dinto beda telok saya pertama mithlul ghadha akati sarapan nase bencukok pak kula ben sampian tanpa nase bencukok kelaparan pak berarti butuh kebenaran nase bencukok kak dinto pasera cukon pegenteng teh cukon pahalal teh nasen penyaman teh pesan penyaman male nyaman munada teh benare berarti pasera keluarga pak binin basae Gelenon maki sampian soleh mun binin tak sae ruwet odin mangkan coban reng weli andi raji tak pati sae kani coban reng weli dadi kula ban sampian kani kak saya dadi obat orang saya sekitar bini anak tetangga bele kak dit kula ban sampian butuh ke mereka kapi jeng ngala odi sekar betibi kak disah dua apa kalau tak butuh kang kok ilakan can yang kau tak butuh cak ketika dinta ba tak oning mun mate saya bendem basera mun mate saya ngusong basera engki mangken tepan jayan mun la arempak basera saya ciling apa mun orang kata ketika dinta takun saya nyantir belen pak saya nangis tetanggen pak dari kak dinta kula ben sampian cak ngalak rap sekara batibi odi kak dinta takun aciling sesama saya nomor 2 pak mithlud dawa bereng kak dinto akati obat pasera obat kak dinto pasera bereng kak dinto seekocen guru ekocen ulama kak dinto tampe pak mun sampian ruwet temunin ulama ciling saleran kalaban ikhlas minta petunjuk minta doa minta wiridan minta pendapat musyawarah da ulama insyaallah sampian odin maneka andi petunjuk pak tetimun ruwet andi otang ruwet atau karban bini ruwet atau karban tetangga ruwet keleroban orang ruwet masalah ekonomi cek entar ka emah, cek entar ka dukun pak, entar ka mak kaeh minta doa, minta wiridan, ngadep da ajunan Allah, tungat tuga pangeran ya Allah. Kak dinto keng rasa cintan ajunan dak ten gula, sampai ten gula yuji akati kak dinto. Tenang odin pak, andi pebelian, nikah. Teti ulama kak dinto tambah, mak boleh ulama debun tambah pak, mak boleh debun nasen tambah pak. Ini kak gulan di cerita ki lamba Imam Syafi'i kak dinto agaduan murid nyaman Imam Ahmad bin Hambal saya kocen Imam Hambali kak dinto agaduan potra pak keni Imam Hambali kak dinto cek lalebur da Imam Syafi'i dak kurun tibi acerita Imam Syafi'i mololo mun Imam Syafi'i ternyata bi potrane perengaki mololo sapa Imam Syafi'i reba engkau mak penasaran lu undang ba pedatang ka Ramadan yundang serang aban Ahmad bin Hambal yundang esok on Rabu ke dak compok ternyata Imam Syafi'i Rabu isi apa kina se sesopluk pak etana aki masa aki pasai Imam Syafi'i alengki kamar ekorno bi potran arwa ya se anyama Imam Syafi'i ya teraki deer napa isen demin bi potran kok tronyong akan tak apa ulama mun deer dadi jek ngocongan ulama mun deer sajen tukang syuting biasa mun orang topan ngakan pahe syuting mula oncengan saya enggak mun oncengan para kiai mun deer ya syuting saya enggak todus pak saya kae sajen tepan lapar
awor ke kasetodus mulai syuting melolo iki ternyata bi potran Imam Syafi'i potran Ahmad bin Hambal kadin to ekorno dengan siapa Imam Syafi'i ngan apa mun ada ternyata Imam Syafi'i ada sesopluk ya bi aduh mak keterua ulama kana encan ulama encan mujtahid encan sahibul madhab mata atarok kanjeng Nabi encan kanjeng Nabi mun ada ambui sebelum kenyang marwa Imam Syafi'i mak banyak abin kana kemarin ada Imam Syafi'i beri langsung sholat malam tengah malam ki pendemin boleh ternyata langsung ren sarenan pak Imam Syafi'i langsung ren sarenan aduh arwah imam kana encan imam tapi mata abajeng malam mata abajeng tahajud ada ya banyak tanya akidah Imam Ahmad bin Hambal bah encan ulama mak ada iya pada bah encan ulama mata sholat malam bing kaki atanya dibi ke Imam Syafi'i entar da Imam Syafi'i serang aban ematoraki serang Ahmad bin Hambal ya tak dinto anak dan gula tanda tanya begila cek pon apa ajunan manabi ada mak banyak jawab serang Imam Syafi'i engkau ngakan banyak tang alasan sitong polan kakek ulama nasen ulama tambah pak nasen ulama tambah jadi kak dintokan ulama telema ulama pegemet di pegemet kenjek sampai mun bereng masalan pak gulan di cerita pak endi tamu dari kedungdung ada kak dinto bitan gula ya tren ngereng maci ada maci cek sekonen cek todus tore maci cek todus ampun kak dinto cokop kak dinto Tore maci, ingki gula acara ya ceritaan Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hambal. Ingki pas tada sekali pak, pas tada sekali. Aduh, hari tanding cerita lagi boleh. Menandi tamui acara jadi gemat ongku ya agak je. Apa je pon? Ingki pola yang kepnasen ulama padahal gula ringkas rakas pak. Tadi gula ban sampean mun namu tidak terima kiai. Biasan mun kateng kini yang keen sagon, mun kamu yang keen kopi pak, mun bisa abi tambah gak disah. Nama boleh debun, nama boleh roben sampai nasen ulama dindin ulama kak dinto tampe pak banyak mak liawan apa tampe kak malar manter beres penyakit malar manter jadi orang sabar malar manter jadi orang seloros tapi kuncin sitong kale burin ulama nih jak kocek saya ini pegemet tak lebur kia pak nah mungkin pak ke pembahasan banikah alumnian kak dinto sepatot bahas kak dinto tentang keguruan pak ben ke para ulama apa mungkin kak dinto punya santri pak tak tahu diri kacang lupa sama kulitnya aja bon gelenon walaupun tak guru langsung pak napa boleh guru langsung napa boleh guru tolang walaupun tak guru langsung Kula ben sampean gak dinto, saya oleh ilmu dari para kiai, sana ternyambung bah. Kelanon, kula tak guru kama kai kedungdung, kama ke muktadir dan kula tak guru, saya nggak guru kula, guru ka gurun mak ke muktadir, lu kebalan mak ke muktadir. Pada tak emangki pak, patang sampung. Teti di lemangken zaman mangken gak dinto kula ben panjenengan tengati ngadepin zaman pak. Mangken tokar kak dinto benih krokun lapangan sabung tokar benih krokun orkes tapi mangken tokar kak dinto tas langgar santri pada santren tokoh pada tokon kak dimma kak dinto jadi dia contoh dari orang awam mintanya aki kakek Islam golongan apa njong kok tak golongan pokon kok apa sebenarnya bojong kok lesoh ajiling tokar banyak gilu nikah pak jadi kuleban sampean ketinggalan pak tore pecelep orang tore pecelep kalaban si ke pesantren tore pecelep kalaban si ke orang selakan betul-betul di agama saya kak dimang orang aciling celep aduh sabar dia santre aduh sabar dia ustad benih pas nyanga kabar kata mor kuleban sampean atau kar sebelaan atau kar setetangkean walan korokun lain ponduk walan korokun lain mak kai walan korokun lain guru saya nggak guleban sampean nyontoh dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Nabi Sultanul Anbiya, Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya, Kanjeng Nabi Afdalul Anbiya, paling utama Nabi, raja Nabi, ketua Nabi. Ampun kapibadah, tapi Kanjeng Nabi Muhammad ngajarin gula ban sampean lebur dak Sayyidina Musa, lebur dak Sayyidina Isa, lebur dak Sayyidina Nuh, lebur dak Sayyidina Adam. Bahkan mun umat baci dak salah sitongan Nabi kafir. Kanjeng Nabi maka dadi afdalul anbiya, tak nyuruh sahabat ban umat baci dak nabi-nabi selain. Tadi kula ban sampean andi gurun tak mungkin baci kamak kaya selain. Pakun kula ban sampean panika lebur dak sakabina para ulama tanpa pilah-pilih. Lebur dak sakabina para habaib tanpa pilah-pilih. Malai kula ban pancenan betul-betul ikhlas. Entar ka pangajian atanya siapa kena sing sen mak ke siapa, oh benitang golongan abali panikatan dan orang yang ikhlas pak. Engkau antara ke pengajian siapa sing nyampayaki pada bentang organisasi ya mun tak pada engkau abali ya tan dan orang tak ikhlas. Jadi kula ban sampean enggak dinto pak peloros sumpaman kiaen menyampaikan tak pada pendapat ban pancinan argain tak apa-apa. Coba kacompuan tinggal tak apa-apa mak kita etoro asalkan pada di dalil panika perbedaan, tapi bukan berarti atina aki ihtiram atau bertakdim dak para ulama. Toat panika lain bentakdim pak, toat ben ihtiram dak para ulama lain. Mun toat kak dinto ebah hasbi para ulama ben lain. Mun sampean tak ada mun tepak kelakuan bagus ngireng taat, mun sampean di pelan selain ngireng nilai. Sumpaman tak pada ban sampean bedemak kaya salah jak torok pak, make mak kaya pada ustad salah jak torok make ustad. Karena apa-apa, tapi bukan berarti gula ban sampean tak torok mak kaya salah, mak kaya ruah, mak kaya sengak cek ngocein mak kaya pak. Gula ban sampean tore jaga ate kak dinto mak le selamat dunia akhirat ben sepetong toron lebur dak para ulama. Apa-apa cek pon mun orang baca ndak ulama potran kak dinto kadang kencang beda dadi bajingan pak. Ketakoen. Dadi gula ban sampean pas selamat ate kak dinto. Menikah si pertama. Saya nomor 2. Gula ban sampean kak dinto coba mikir pak. Gula ban sampean tak terkenal Allah ban utusna Allah tanpa seorang guru. Gula ban sampean tak kira bisa nalar, tak bisa ngije tanpa seorang guru langgeren. Dadi gelenun lambek sing ngampung ngaji, lambek sing ngampung aguru, tinggal mak kita baca ilmu kan sing ngampung akemi melolo pak pengajian nak dinto. Kan sing ngampung naung kalang gerema kain bitong sapa napa jam sapa napa tahun. Masa kada belas ada gurun pak. Mungkin osom pak. Apa-apa? Keluar dari madrasah, keluar dari guru langgaran, montuk ka patengkina. Montuk ka tengkina angkep ka Al Hasan. Tengah gula motorah mun santretan gula. Santretan gula Al Hasan. Depak kak din to langka ka guru to langah. Langka ka guru ngajin berarti epon tuk tak gena bening. Amba epon tuk tak jujur. Dan orang jujur pak pengabdin ka guru pak gun. Dan orang jujur pengabdin ka gurun pak gun. Mangkan orang kak din temen aguru banyak metode pak kaleburin gurun. Karena apa-apa mun lalebur ka gurun gampang datang kebagusan pak. Kebagusan sebeda gurun datang kamu reda pak. Ini kak contoh. Dan gula lambek oman ngaji dek si tong guru. Bitan gula rekam. Beda rekaman Sony lambek nih keni kesabok ya dan mija bitan. Rekam beliau tepan mulang. Pahe pangti. Apa kaki mak rekam? Buntan kak dintotan gula lain nare tinggal peleman da Indonesia bitan gula eke dingakin imu telah boleh lah buang kor kaki lebur kangko kor kaki adu angki ke sengko apa saya beda sebi sengko sampai aki saya beda tangotak beda kaki gula pak bani kecengeng masa aja bonten gula yang kita lamban kasa pak masa aja bonten gula kipak kun iya kena kibi gula pak pakun ngapti buang ngungku bitan gula buang sampai mangkene buang enggak di.
Kenapa sih ternyata sih terjadi? Kula lambok sepeleman dari Mekah akhir pikiran atas pesawat Pak. Lu remeng kok sengadupna santri kena cek maca kitab tak tahu. Cek remeng kok sengadupna santri. Cek engko Arya tak tahu, Arya tak tahu, Arya tak tahu, Arya tak tahu kabeh Pak. Ternyata ding depak dekak dentok Pak. Alhamdulillah. Bahkan saya kebentar dan gule saat mangken gak dentok. Debun beliau keluar Pak tanpa rencana. Gelanon saboran ki benih keng takabur gak dentok, benih keng sombong. Dan gule men ka pengajian melarat sama mutlak Pak. Tak tahu mutlak mau temui langgar. Mau temui atas. Kenapa saya datang debun guru dan gula? Apa polan lebur. Teti gurun sampean panika bato deka leburin. Montara sukses lancar tua aki gurun ben mare bajang. Ya Allah, sepora aki guru dan gula make tauning bahasa Arab lah pacak madura padah. Pangeran, sepora aki guru dan gula make fulan, make Abdurrahim, make panikah, reng sepo dan gula, cakanca dan gula, bahkan orang sebaci dan gula pangeran. Sepora aki tusan pelancar rezeki, petaka hajat pangeran apa-apa. Orang mun adu aki orang sebaci ka aban tibi, senyaken ka abak tibi, semalis malaikat seadu aki. Ya Allah, orang panikah petaka hajat aki. Malaikat tandi tusa ka pangeran, pakun kabul, pakun ekobul, pakun mustajab tuan Pak. Ketika gulaban sampean montro teka hajat nyeporah orang selanyala, tinggi siap. Ngerokun siap kan? Tuh deki ting depak kejompon sampai tok biru je pun. Nengah. Dan gulaban sampean nggak dintu mangken, mungkin andi abaci ke orang, tetimun ketemuan ban orang lapah nih sembah. Itu kanjeng Nabi kadis. Copain nisem, bahkan saya nyopain benar, bahkan benih Islam Pak, reng Yahudi, ki sanda gering apa, sampai dibudin asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah, gara-gara akhlak lembu dengan kanjeng Nabi, neka kanjeng Nabi tak dendam sama sekali, bahkan si anya mah Hindun, sahabat kak dinto, Sayyidatuna Hindun kak dinto lambak, senyuro wahsi. Untuk nyuco majadin kanjeng Nabi ting larappu Sayyiduna Hamzah waktu kak disa Uhud sampai debun para ulama prapuna Sayyiduna Hamzah sampai mangken kak dinto baca Pak deren kak dinto baca yang di reng Mekah kak dinto pahe totoban pafing prappu Sayyiduna Hamzah kak dinto ki iporak Pak gelanon dadan iporak jantungnya pondut ede tamat Pak. Ya junna kanjeng Nabi Muhammad majadin tibi sealan alindungin kanjeng Nabi tibi. Kenapa sih terjadi Pak? Ternyata Fathu Mekkah akhir-akhir kanjeng Nabi Muhammad laparak saya hindun gak dinto datang dak kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kenapa ki terema dan gula masuk Islam? Kenapa cepon kanjeng Nabi? Iya kakek terema Islam mah. Yang kaki cendi mesemak kangko abek majau engkau ki engak katang menjadi meloloh. Nikah pengaporan kanjeng Nabi, nisar kanjeng Nabi. Oneng Abu Jahal sampean. Oneng Abu Jahal. Banyak orang kan Abu Jahal manggen. Abu Jahal kadin to orang sendi sifat ereh Pak. Apa? Sampai Abu Jahal panika percaya Pak. Jak Islam panika dabun Allah, jak kanjeng Nabi Muhammad utusna Allah percaya king tanda iman. Apa? Mak pastang penakan sejati Nabi mata sengkok bae majadinnya. Arama ereh hasad aten tak becek dibudin panapa? Abu Jahal kadin to lanyala kanjeng Nabi melolo Pak, menghambat sampai mati kafir Abu Jahal kadin to. Tapi Abu Jahal andi anak nyaman Ikrimah kak dinto senuro perang Uhud banyak abin sahabat seepaten bi Ikrimah kak dinto perang Badar banyak sahabat seepaten bi Ikrimah kak dinto. Kenapa sih terjadi? Waktu Fathu Mekkah kanjeng Nabi Muhammad entar ke Mekkah waktu kak dinto Islam jaya orang kak dinto orang kafir buru kapingi tak kapi Pak sampai kanjeng Nabi Muhammad nang bangla Ka'bah idhabu fa antumut tulaqa ayo kakek rejak ke bater ku tak kira balas dendam ke kakek. Siapa sih masuk kat compon Abu Sufyan aman. Kenapa?
Ternyata pak banyak saya ngelutur masuk Islam dak kanjeng Nabi. Kenapa? Kesambuk ke akal ke kanjeng Nabi. Ya Allah, lambak engkau senyakin Muhammad benih kerokun setahun 2 tahun tapi puluhan tahun Nabi Muhammad mangken gak dinto tepan menang banyak prajurit dah saking paten kapi orang ahli Mekah mate kapi pak. Tapi bi kanjeng Nabi punten tapi sepur satu aja ngireng seontura seiman ngireng seontura ngireng seiman ngireng. Ini kah? Pas Abu Jahal kak dinto pak, anda iman dak kanjeng Nabi tapi andi potrah seanya mah Ikrimah. Ikrimah kak dinto ternyata andi bini pak, ben anak amit ke binin le, kakek iman na ya ke kanjeng Nabi. Iya kak, engkau iman. Ya tulis, yang tina le, engkau amit ke kakek ya motor kakek, saya nggak jaga baik-baik, ang anak bi kakek rabet ya. Tinangko entra kata saya mirah Bahrul Ahmar. Kenapa jepon? Engkau Abu Nuh diri le, tina pa ikhlas haki ya, tina tak rapa kakila iman kanjeng Nabi. Reng bini lamba pak milih agama. Reng bini lamba milih agama. Tina ka engkau iman kanjeng Nabi kakila Abu Nuh diri. Iki reng bini mangken demaka antara kabonduk le nyambi saka kunang nengrah. Takok kasih bini pak. Takok kasih atau bersebini emang ken gak dinto bisa laki esoro amak siat pahatoro amak siat orang bini lamba pak hangko pak apa berani tinggal kok ai mana kanjeng Nabi ya tina kok kepikiran mau gak anon kakak kengko antara kanjeng Nabi boy entar dek kanjeng Nabi hanya mak Ikrimah gak dinto berangkat kata saya mira ejida pak ampun lah loncak kata saya ampun Abu Nuh diri ternyata mator dek kanjeng Nabi ya Rasulullah. Dan kula andik laki seanya ma Ikrimah tepak ke anan muson sampian kanjeng Nabi. Katipan apa kak disa Abu Nuh diri kanjeng Nabi. Dan kula sebagai binin kepikiran tapi dan kula iman nada ajunan kanjeng Nabi. Beraksanin bi kanjeng Nabi. Arapa mak buruh mak Abu Nuh diri. Kulan laki dan kula kak dinto yakin dari raja penyakian da ajunan. Bahkan banyak sahabat ajunan seepaten yakin Ikrimah kak dinto pakun epaten bi sampean kanjeng Nabi. Bi kanjeng Nabi jawab enje engko tak kira maten nah. Tuli olok konein. Kanjeng Nabi tak ada bu syarat kudu Islam loh. Tengok. Olok pada enak pantar ke Mekah. Yolok pi rajin pak dari Mekah jida pani ke 70 kilo. Atere rajin nguniin Sayyiduna Ikrimah kak dinto. Wah aurak dari jauh Ikrimah tang lake lu jangan dia bunuh diri kakek. Arapa kakek pakuni soro Muhammad kakek soro Muhammad soro maten sengkok ya kolan sesengkok kafir ya enje wak kakek bi kanjeng Nabi Muhammad soro entar ka Mekah soro ngadep kanjeng Nabi enje aman kanjeng Nabi tak ganggu kakek masa enje tak bertaja mayu kak kakek aman kor kakek masuk ke Mekah ternyata apa pak norok buntek rajin pak ting masuk ke Mekah atau monok kornoan di jauh pak saya masuk ke dalam takut bi kanjeng Nabi paten bi kanjeng Nabi Muhammad emak laken tak disak kanjeng Nabi tak yakin tak pertaja katan gue lepak pun takut ada ajunan ya tang surban bagi belenon pak saya nyaken kanjeng Nabi saya maten sahabat kanjeng Nabi di kafir pak waktu apa nikah bi kanjeng Nabi buka surban apa imamah bernacalang ya bagi ya tanda aman dari sengkok Muhammad orang sekaparcajan tak teman gendak kebala ya tang surban tanda aman ternyata bah datang pak Ikrimah kak dinto alerpok da ajunan kanjeng Nabi Muhammad mulai mangken dan gula percaja bahwa ajunan betul-betul Nabi tak ada manusia senyeporan akan di ajunan kanjeng Nabi asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah iman pak tadi sahabat anan Abu Jahal tadi sahabat pak bahkan menggulaban sampean misuen bahaya pak menikah lambe pengaporan kanjeng Nabi niser kanjeng Nabi tetigelanon sampai kan ada buaki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sampai benih rohun manusia melolobi kanjeng Nabi saya beri kasih sayang sampai tumbuhan sampai betoh saya senangi ban bumi sampai berceretan pak hewan saya ma onta kak dinto ngamuk pak onta kak dinto ngamuk udah ilmu kantung sahabat masuk yanja pak sahabat masuk yanja
Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad langsung masuk ke kandang, elang-elang bi sahabat, ampun ya Rasulullah, ajunan cek masuk ke kandang gak dinto sampai napa ontak hula gila Kanjeng Nabi, ontak hula gila. Enggak kok masuk Tabun Kanjeng Nabi masuk ke dalam. Ternyata ting masuk ke dalam pas ontan Pak ningalendak Kanjeng Nabi, pas mular Pak, pas nunduk ya junna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pas tok kotok dak Kanjeng Nabi Pak. Salah sitong mukjizat dak Kanjeng Nabi kadin toh paham dak bahasan hewan Pak. Tok kotok ya Rasulullah. Ten kula abid Kanjeng Nabi rang-rang pakanin. Bahkan munten kula lebih nyambi wak buan gak nintoh terlalu banyak beban dan kula Kanjeng Nabi dan kula ampun lah tak kuat odi dibudin bi Kanjeng Nabi pasabar bi sengkok kocah sendik kakek etikenin sahabat Aries ontan kakek tak gila keng kakek jarang abri pakan mun abri wa esrawak muak ontan kakek berak giluh panikan isra Kanjeng Nabi Pak ketik kula ban pancenangan saja jemangken gak dintoh Oreh, odi kalaban kasih sayang Kanjeng Nabi. Nih serapa ada Pak, bening nguson baka ada. Nih serapa ada goreng bening nguso. Ajalan, pulan saya kiai, pulan saya ustad, pulan saya lora. Ajalan, pada orang sekian pahe kocen, laku neraka, reken nerakan tibi nih. Apa cak aja Pak? Mun tak gena makanan pasera Pak, pada kita curung ngepak. Mangkantan kula ban pancinan saja kula sering elang-ulang panikah cek ku ngampuaki basera Pak sering nyala aki abak tibi dabun Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarran nas wa kun indan nafsi syarran nas ya bon ayo kaki tetia mun ya junna Allah pegantang kaki bajanga pegantang sajudah pegantang tahajjudah tapi kaki mun apolong ben aban tibi mun akacah da arsa paling ganteng tada komak selain karato tada menang selain engko ya akacah ke tibi teng meganteng kocan ya poloros kencang agila ke tibi mun sengkok mun setia Allah saja nik bini panika kan lebur ke kaca. Bini panika lebur ke kaca. Biasa nih lumayan beda kaca. Ebeng labang beda kaca. Jeding beda kaca. Lebur akaca reng bini. Hing pikir gelenon. Tak reng panapan saya jeling nih. Apa tak diktobuk ajeling. Alipenan kurang loros. Hapus boleh alipenan boleh. Alipenan boleh. Ketika gelenon kula ben sampean kak dintonin dereng bini iki. Dereng bini apa sering akacah kok katipan apa akacah siapa sengko mon badereng salah awak kana ngandung di luar nikah pabalik abak tibi abak laku apa arasanan orang saare berapa kali ngucen orang saare berapa kali beci orang saare berapa kali berempat juta orang berempat ibu orang saya kebacin bi sengko ma pasang ko arasa bagus ban orang sa azinaro tengak Pak kelenon kula ban sampean pasera abay mun arasa bagus Allah beci Pak Allah beci tandan kalaburin Allah aben arasa paling juba teti sering akacah kelenon Pak mangkan banyak orang tak sadar kocan bilu Pak kocan bilu kan tak sadar Pak tinggi dia kening angin dek kenapa tapi mun ajiling orang kocan bilu tini kocan tibin bilu Pak tak kira bisa oning jak kocan bilu Pak kecuali akacah tetiba sering akacah ke aban nyongok kacan aban dia lah nyongok futun orang melalui sosial media saya kocan nah tetiba leban sampean ring sering mikir katipan apa caran abak kak dito saja ganteng mun sajan ganteng kak dinto gelenon Pak orang mun sajan ganteng sajan nunduk orang mun sajan ganteng sajan nunduk orang sajan alim sajan nunduk sekencang akolot tak beda kencang kung nangkung gak Pak putol aqua sebeda munyin mun aing nangkung Pak pas pecok bade krok mun aing tak pol sokoni mun aing pol tak hulian orang Pak mun andi ilmu agama lebih tak gampang nyalaki orang Pak odin nang tenang abri solusi ka orang jok lah kerokun tahu sing ngaramakin mololo Pak
kelakon na kaki haram atau obat ya pak idin aki guten. Ya pon guten do na apa makurokun ngaramaki mulolo kan kau tak ngakan aja pon guten. Dibudin atau obat putus asa pak. Nyari mak kai sa bimbing mak kai namuso pak ke aban pelan abajing. Dibudin kisan misan pak. Ikatibin na neraka bi gula. Ah, panik keseruat pak. Tadi mun ngaramakin teh haram ya solusin kaki dah iya. Malek kaki di jalan. Jadi kak din to para rabu sebeda mulja. Kula ben sampean saat mangken tadi santre. Lenon, kula ben sampean tadi santre beni di saat muntuk meloloh. Di saat keluar sampean pakun santre bocah murid daerah. Mangkan kula ben sampean nyantreh sampai mate pak. Nyantreh sampai mate. Jak bong sombong pulang keluaran pon duka di mah. Sare guru tolong ah. Sare guru tolong ah. Dan gula pak, gula pribadi. Tambak gula panika sempat meleng pak. Sempat meleng gua ada apa? Tambak ki sekolah SD SMP panika lakon buru mulu pak. Pelajaran pelajaran bahasa Inggris matematika aduh panika tepan ruwet panika gula pak. Lepas halonca mulu pak. Ibu dini temu mulu lebih guru gula. Kudu saya tapok pun kamus, kudu sampai dan gule tampeleng pak. Kelanon seporan hi seporan so sampai mingkel pak. Saya tobi mulolo pak. Lambek, kenapa? Gula enggak kedebun guru dan gula. Anan mak kaya bodoh, anan mak kaya bodoh, anan mak kaya bodoh. Dan gula berangkat ke Mekah. Kenapa saya kegemper ke gula pak? Saya enggak. Lambek guru SMP, guru SD, lambek guru lambek pondok mak kejazuli sekencang tukah. Lambak mak jazuli sekencang mukol, lambak guru SMP sekencang mukol, lambak guru SD sekencang mukol. Panika saya kengen bi tan gula kapi pak. Dibudin tan gula kak dinto betul-betul ajar. Tinggal ajar pale manda kak dinto sare bi tan gula pak maki guru SD pak. Engki mun pun tak si gengsian pak baca ke keluaran luar negeri kan sekak dinto. Apa sebuah luar negeri mun tandi tengka. Andi tengka dal mengadal sip masif. Pecah nekat apa cangkem benda dak sampung sip masif ketemuan ben guru langkerna apa rojak guru tada STN aro PPKB tak lengkap ruah iya mun sengkore mah kayak asli jongkok keluaran ria keluaran lat panika tepan budu pak orang tiga-tiga nikah orang tiga-tiga nikah tepan budu kalau pen ke gurun bibi atau babunten engkok mengkeluaran pondok ria karena mun selain tang pondok ro apa ro sesat ro tang pondok seben napa nih ketepan tak gena pak menika pak tengah teh cak bolongan ben orang tiga-tiga nikah apa napa belenun mun lah orang letak gena sekali lah abajing sekali sadar kelakon tak tepak pak insyaallah belenun sadar dibudintar ke mak kai dan gula atau beda mak kai sampai seruat orang tiga-tiga gula menika pak acak kocah ala ko salah takwil ala ko salah takwil malarat sa ato pedeba mangkan dari kak dinto apa napa ulama su kak dinto debun ulama adarru minal iblis lebih mere daripada iblis pun iblis nyoba seroja abajeng saya coba sadar bahwa orang tak abajeng mereka masuk neraka dibudin atau obat tapi mun lek capok ulama su pak capok gelenon tresan tretika tiba nih kekencang tang matetang sakara betibi panika bahaya panika bahaya tak aning torok panika pak. Jadi gula ban sampean tore saat mangken bindarah ngiring pakompak tore pakompak patang lebur pada Islam seberaki kasih sayang oleh gula ban pancenan saja oleh rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala malar mantar dan gula ban pancenan saja ya kuasan trebi guru dan gula ban pancenan saja ngiring tuaki mulai mangken dan gula ban pancenan acenci lebur ka guru acenci aduaki ka guru gula ban sampean mun sampung ban guru gersaaki laku di malam gersaaki mun tak sajan lancar lagi berarti mun tak lancar berarti sampean sedateng yang terpaksa mun sampean renah aten lebur ka guru insyaallah lancar saja kelakuanna ibadah lancar rezeki lancar, kelakuan lancar, abi nih lancar. Punya kita abi nih. Abi nih boleh lancar. Langsung engki. Engki apa panika Pak berokan guru kabeh Pak. Engki. Dadi dari Kak Dinto ngereng.
sami-sami mungkin gak dinto buleban sampean jadi santri buleban sampean jadi santri sampai mati tinggi santri sampai mati tinggi pon panika keniat pun jadi santri badinas jalan-jalan badinas adabu wanoreng apa sebuah santri tandi tengkah badinas patawadu kak nunduk lepas nunduk ketemu ban pasir abai urus engkau salah sambung karena engkau kiru ngening nyom tanang padahal benitang kuru ampun aja urus penikah lepas siom tanah lepas nunduk ada salan ring nunduk insyaallah kalau ben sampean yang kak mentawadu alillah rafa'ahullah orang setawadu bi pangeran yang kak derajat apa kita rabu kiai ampun kalau benikah ada pak waktu iki sekadin to para rabu sebeda mulja malar manter panapasai sampai aki tete ilmu semanfaat engki tete gela sepertama ebalina boleh mithlul ghada sarapan nomor 2 mithlud dawa akatak guru tete obat sampean mun kering ekonomi kering badan tar kagurun terakhir mithlud da akatak racun tengah teh nyare bareng cek sampai nyare bareng seracun mereka abe sekak dintoh selalu petunjuk seborah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.